লাদাখত আছোঁ, হয়তো আপোনালোকে গমে পাইছে ভিডিঅ'ত। তো অহা আজি প্ৰায় 3 দিনেই হ'ল, কিন্তু ক'তো যাব পৰা নাই। এইকাৰণে কাৰণ ইয়াত আহিলে আপুনি লাদাখত প্ৰায় গম পাই বা শুনিছে চাগে বডিৰ মানে হেল্থৰ ইছ্যু হয়, তো ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, এইটো পূৰা মেণ্ডেটৰী হয় ইয়াতে, নহ'লে আপোনাৰ ট্ৰেভেল কৰিব তেনেকৈ নিদিয়ে, এলাউ নাথাকে। তো আমি প্ৰায় 2 দিনে ৰেষ্ট ল'লোঁ। তো আজি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। আমি যাম এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা লেহৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপোনাৰ নুব্ৰা ভেলীলৈ ট্ৰেভেল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ মাজতে বাটত চাওঁ কি পাওঁ তেনেকৈ চাবলৈ ভিজিট কৰি যাম। আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগত বলক, দেখুৱাওঁ মই কি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ। তো লেটছ গো। অলৰেডি বাজিল ইয়াতে কিমান হৈ গ'ল, 8:15 হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ মেডামৰ ওলোৱাই হোৱা নাই। এইটোৱে জিজু আৰু মই অলৰেডি ৰেডি, আৰু বাহিৰততো পূৰা একদম ফাটাফাটি ৰ'দ। যাব লাগে সোনকালে। আমাৰ আহি গ'ল গাড়ী, তো আমি এতিয়া যাবলৈ ৰেডি আৰু। কিন্তু আমাৰ এজনী আহিয়ে পোৱা নাই, ইমান দেৰি কৰে নহয় এইখন কোনে বাহন। আৰু আমাৰ 2 দিনৰ কাৰণে 2 दिन के लिए ही हमारा अभी। तो गाइस चलो, फ्रंट का व्यू चाहिए, मतलब बेस 11,000 फीट पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको होगा वो आप 18,000 फीट पे जाएंगे। अभी हम 18,000 फीट पे जाएंगे। सर बोल रहे हैं हम 18,000 फीट पे जाएंगे। कैन यू बिलीव 18,000 फीट पे कैसे हो गए यार, आप कितने ऊपर रखोगे? यार स्कैट भी हूँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, तो अभी भी एक्साइटेड हो गया। और हम तो मतलब ऐसे हो गए ना 11 डिनर तो आती हूँ मैं, फ्लाइट करती हूँ, बट स्टिल मैंने कभी स्टे नहीं किया है। तो जैसे अभी वैसे नॉर्मली कितना टाइम लगता है वो उसके नुब्रा वैली तक? 5 आवर्स ना, लेकिन थोड़ा हम तो रुक के जाएंगे ना, देखने तो थोड़ा टाइम लगेगा। और फास्ट फूड जैसा खाया है। लेकिन ये सर बारिश होती है कि नहीं इधर? कैसे होते हैं? बहुत कम होगा, बहुत कम होता है, इतना नहीं होता है। लेकिन ये तो गिरते नहीं है ना, पत्थर जैसा है ना, ये तो पत्थर उतना नहीं मिट्टी होगा। के जैसे हाँ जी, बहुत अच्छा लगा कि बाहर सीमेंट लगा के बैठा है। एक तो खारदुंगला बताए, एक खरदूंगा, देन स्पॉट पॉइंट है, कुछ मोनेस्ट्री भी है शायद ना कोई। मोनेस्ट्री, सैंड्यून, नेपाल, बड़े जगह। ओ भाई साहब ये जगह सब गाइस, इपिने बरफर पाहाड़, इपिने माटिर पाहाड़, तলত एकदम जेन फिल्মৰ কিবা সেট লগাই থোৱাৰ দৰে লাগে।
প্ৰায় অলম'ষ্ট বহুখিনি ওপৰ পালোঁ। এইটো মানে এতিয়া আমি বৰ্তমান খাৰডুংডাংলৈ গৈ আছোঁ। খাৰডুংডা পাছ মৰ্ণিং দৌৰা দৌৰি একো খাই অহা নহ'ল, তো ইয়াতে অলপমান ৰখি দিছোঁ। তাত এখন ষ্টল দেখা পাইছোঁ, তো কিবা অলপ খাই লওঁ, ভোকো লাগিছে আৰু অলপমান ভিউ চাই লওঁ ইয়াৰে আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো আহক আৰু কি ক'ম আৰু হিচাপ কি ভিউ। এইফালে চাওক পিছফালে মোৰ দেখিছে নে নাই গম নাপাওঁ, কিন্তু বহুত দেখাই আছোঁ মই, চাব পাৰে। মোৰ নিজৰে অলপ হাইটৰ ফবিয়া আছে, কিন্তু তথাপিতো আৰু ভিউ দেখি কেনে ৰ'ব পৰা নাই। চাওক চশমাটো খুলিব নোৱাৰোঁ বৰ্তমান, বহুত ৰ'দ। একদম মানে কি ক'ম আৰু, মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য যিটো কয় ন, এইটোৱে হ'ল নেচাৰেল বিউটি। पकड़ो चाय दे दे। माय गॉड इसके बारे में थोड़ा, जगह के बारे में थोड़ा बताइए। वो रहा ना, सबसे पीक ऊंचा रहा, वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाता है। हाँ उसका नाम है स्टोक कांगड़ी। वो जो बर्फ जैसे वो रहा है ना, स्टोक कांगड़ी। फिर वो नीचे से इंडस नदी चलता है, वो ब्लैक रोड देखते हैं, वो एयरपोर्ट है। अच्छा जो ब्लैक वो रनवे है शायद ना। मैं आती हूँ ना यहाँ पे फ्लाइट करने, ये तो लेकिन मैंने कभी जगह घूमने नहीं है। एयर होस्टेस है, वो तो आती रहती है ऐसे। हाँ जी। मैं एरोस्पेस हूँ, हाँ तो मैं फ्लाइट करने वाली हूँ, फ्लाइट से आई हूँ। अच्छा। हमारा फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर भी आया था एरोस्टा इसी टाइम। वेकेशन है अभी। পাহাৰত আহিছা আৰু আপুনি মেগী খোৱা নাই, এইটোতো হ'বই নোৱাৰে। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच मैगी का स्वाद लेते हुए। मेरा चाय मत गिराइयो भाई। तुम्हारा चाय नहीं गिरेगा। चाय तो पिलाना ना। मैगी कैसे हैं? केनुका मैगी मतलब साफ पलाला मार खाबो। मजा ভালে আছে? বঢ়িয়া, কিমান ভাল আছে মানে? বহুত ভাল আছে। ओके यार मेरे को फोटो खींच दे यहाँ पे। চব জেগাতে তাৰমানে ডমিনেশ্যনটো লাগে। এতিয়া পাহাৰত আহি এতিয়া কাজিয়া কৰিব। आप भी मेरे साथ एंजॉय करो यार, मजे इस नज़ारा का देखो, ये तो मजे लो गाइस। মেগী খোৱাটো শান্তি নাই পাহাৰত। अरे फोटो ले ले। नंबर लिखिएगा, ठीक है सर? ठीक है। कुल्लू, हम कुल्लू में अभी। जी
South Pulu ahi palu. Line dharibo lagibo etia. One by one chok kiman tourist. Pura back to back ahi ase aru. Aru agotu ase. Etia permit লোৱা আছে পারমিটটো আপুনি দেখুৱাব লাগিব ক'ত গৈ আছে কিমানজন কেনেকৈ কি হেৰি এইবোৰ ডিটেইলি অলপমান परमिट दिखाना पड़ेगा ना मेरे को परमिट हमने ऑनलाइन से किया है डाउनलोड कर 1300 कि आप कौन कितने जन आ रहे हो कहाँ से आ रहे हो आपको पर्पस है तो आप टूर चलाते हैं मस्ती कर लेते Cartoon topot. बीच पे ने आइस और पहाड़ सब बड़े गाइस বর্তমান আমি এতিয়া 18,000 ফিটত আছো ইমান ধুনীয়া বতাহ আহি আছে নহয় ইমান ধুনীয়া বতাহ আহিছে আৰু বেছি জোৰে জোৰে কথা ক'ব অলপ দিগদাৰ হয় অলপ অলপমান হেৰি জানিব ধৰে কথা ক'ব লাগিব তো মানুহবোৰ দেখিছে কিমান লাইন লাগি তলটো শুকাই নি আছে ভালকৈ কথা পতাৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় বড় ভাই কত सब गाइस इतने पूरा आइस हो रहे से ऑलरेडी बहुत बता हट सब एकदम कार्टूनটা আমি টপত আছে বৰ্তমান অলপ বৰফো পালোঁ আমি অলপ বৰফ লাৰি চালোঁ ইয়াতে খাৰটুংলাৰ বৰফ ঠাণ্ডা ইমান পিছফালে মোৰ বৰফ আৰু এইটো আপোনাৰ এই চিয়াচিনৰ যিটো বৰফ বুলি কয় পূৰা আমাৰ আৰ্মিবোৰ মেইন হেৰিবোৰ থাকে তাতে ইমান ঠাণ্ডাৰ মাজতো আমি এতিয়া বৰ্তমানটো 18,000 ফিট ওপৰত আছোঁ উশাহ লোৱাত অলপ লাহে লাহে অলপ এইটো ফিল কৰি আছোঁ যে অলপ প্ৰেছাৰ উশাহ লোৱাত তো লাহে লাহে উশাহ অলপ আপুনি ল'ব লাগিব গোলটো শুকাই গৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা প্ৰায় মই গোলতে বৰফো লাৰি পালোঁ অলপমান তো একদম হাতখন মানে কি ক'ব পূৰা চিঙি যাওঁ লাগিছে আঙুলিকেইটা
চাব পাৰে যিমানবোৰ ৰাইডাৰ ব্লগাৰ আহে এইবোৰ সিহঁতৰ লগৰ যিবোৰ আপোনাৰ চিনাকি চিন হিচাপে মেমৰিজ হিচাপে ইয়াতে লগাই যায় মূৰটো বিষাব ধৰিছে লাহেকৈ পানী বেয়া লাগিছে एकदम awesome experience guys lifetime experience itu pura lifetime monot thakibo लेकिन ठंडी है ये जगह और सारा प्लेस पे सब अपना अपना वो